78 साल से मुसलसल जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशंस भी करवा रहे हैं, जमहूरियत पे शब खून भी मार रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद भी इनके गलत फैसलों ने किया, कसूरवार भी सियासतदान। पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है, जो भी है, हम बेचारे सियासतदान, हम तो मजलूम हैं, क्योंकि जजीरे कोई और खरीदता है, जेलों में हम जाते हैं, फ्लैट्स कोई और खरीदता है, जेलों में हम जाते हैं। रहमान रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के आईजी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, माउन खुसूसी होम एंड ट्राइबल अफेयर्स तारिक सईद साहब, हमारे सहाफ़ी बरादरी, वाइड चैनल के सहाफ़ी बरादरी, और यहाँ पर मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज इंतहाई खुश हूँ और आप सबको, जितनी भी हमारे नए भर्ती शुदा और उसमें कामयाब कैंडिडेट्स यहाँ मेरे सामने जितने भी हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप लोग बगैर सिफारिश के, मेरिट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी खैबर पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बेहतरीन अंदाज में इंसाफ के साथ डील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ईटा का खुसूसी तौर पर आदिल साफ़ी साहब का, इसके साथ साथ आईजीपी साहब का, उनको भी खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जिसकी भी गवर्नमेंट आती थी वो हर डिपार्टमेंट में सियासी भर्तियां करते थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। इसका फायदा फिर यह होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पुलिस, हमारी सीटीडी और हमारी स्पेशल ब्रांच पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप पर है। आज आप लोग एक अजीम फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो फोर्स जो पिछले 2 दहाइयों से मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं बगैर किसी वजह की। जिन लोगों को कोई इल्म ही नहीं है, जो लोग ये जानते तक नहीं है कि उनके बंद कमरे के फैसले लोगों को क्या तकलीफ देते हैं, अवाम को क्या तकलीफ देते हैं, हमारी पुलिस फोर्स को क्या तकलीफ देती, हमारे आर्म फोर्सेस को क्या तकलीफ देती, उनको इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन इनके फैसलों से तो खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बा गाह बना हुआ है, यहां पर तजुर्बे हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पुलिस फोर्स को, सीटीडी को, स्पेशल ब्रांच को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह मुसलसल 22 साल वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं और अभी तक जो है डटे हैं, तो इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। आज आप लोग उस अजीम फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप लोगों ने सियासत से बालातर होकर, किसी के प्रेशर में ना आकर, इधर तो मसला यह है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर
کہ سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو اس پر FIR کٹ جاتی ہیں، دہشت گردی کے بھی، اور جو ہمارے مائنرز ہیں 18 سال سے کم ہیں ان پر بھی دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے ہیں سیاسی جلسہ کرنے پر۔ لیکن اگر ڈرون سے، مارٹر گولے سے، فائرنگ سے ہمارے معصوم شہری شہید ہوتے ہیں تو اس پر کوئی FIR نہیں ہوتی۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ میں بتا رہا کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے اور اس میں 19 اور 20 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے گود میں بچہ ہوتا ہے اور ڈرون اٹیک سے اس کا بچہ اس کی گود میں ہی شہید ہو جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے چپکے ہوتے ہیں، اور دونوں کو جب ایک ہی قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ تکلیف دیتی ہے۔ لیکن جب ان کے خلاف جن کی غلطی کی وجہ سے مس انفارمیشن ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، اسی وجہ سے معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو جس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں، حالانکہ ہوتے وہاں پر معصوم لوگ ہیں، جس نے مارٹر گولا یا ڈرون اٹیک کیا، یہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف FIR بھی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا؟ پاکستان میں کسی میں جرت ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے؟ پاکستان میں کسی کی جرت ہے کہ ان پر FIR کرے؟ پاکستان میں کسی کی جرت ہے؟ جو بھی ہے، ہم بیچارے سیاستدان ہم تو مظلوم ہیں، کیونکہ جزیرے کچھ کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں، فلیٹس کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں۔ 78 سال سے مسلسل جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہاں پر ریجیم چینج آپریشنز بھی کروا رہے ہیں، جمہوریت پہ شب خون بھی مار رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد بھی ان کے غلط فیصلوں نے کیا، قصوروار بھی سیاستدان۔ مسئلہ یہ، لیکن کوئی کچھ بھی کہنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ عدالتیں 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یرغمال بن گئی ہیں، انصاف ہو رہا ہی نہیں ہے۔ مسلسل میں جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں نے ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہ احتجاجی سیاست کرتی ہے، وہ شرپسندی کرتی ہے۔ میں تو مسلسل تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہا ہوں۔ کیا بنا؟ کوئی رزلٹ آیا؟ احتجاج غیر قانونی کام نہیں ہے، احتجاج کرنا غیر آئینی کام نہیں ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ رائٹ ٹو اسمبل آئین میں لکھا ہے، آئین کی شیک اڑا دو، ترمیم کر دو اس میں کہ احتجاج نہیں کرنا، جلسہ نہیں کرنا، جلوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور اس کے بعد جب ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم پر گولی چلائی جاتی ہے، 26 نومبر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے گولیاں ماری، 9 مئی کو آپ لوگوں نے دیکھا معصوم لوگوں کو گولیاں ماری۔ یہ آپ لوگوں کو آج یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر یہ پریشر آئے گا۔ آج میں وزیر اعلیٰ ہوں، کل کو شاید نہیں ہوں گا۔ ابھی آپ ماشاءاللہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں سب نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، آپ لوگوں کے لیے آگے بہت بڑا فیوچر ہے۔ آپ میں سے کسی نے SP بننا ہے، DIG بننا ہے، CCPO بننا ہے، AIG، IG، آپ لوگوں کے لیے بہت سفر ہے، لیکن آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن نہیں کرنی۔ یہاں پر IG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک دفعہ بھی بتا دے کہ کسی DPO کی سفارش میں نے کی ہو کہ وہ لگا دے، کسی ایک SHO کی سفارش، یہاں CCPO صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے DPO صاحبان بیٹھے ہیں، کسی بھی حوالے سے مجھے بتا دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہو کہ فلانے کو لگا دے، کیونکہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پولیس آفیسرز کو کہاں لگانا ہے۔ لیکن جب میں مداخلت نہیں کر رہا، میں ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ فلانے کو یہاں لگائے یہاں لگائے، تو پھر میں رزلٹ مانگوں گا۔
क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, यहां पर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। यहां पर बदकिस्मती से यह हमारा फैसला नहीं था, यह किसी और का फैसला था। हम पर मुसल्लत की गई है दहशतगर्दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पुलिस, हमारी सीटीडी ये कड़ी है, कुर्बानियां दे रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। जब तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आएगा, हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मुकाबला करेंगे। इसके बाद आपका सामना आवाम से होगा। इससे पहले आप भी आवाम ही थे, अभी आप सरकार में आए हैं। आप लोग कभी ताने गए होंगे, कभी कचहरी गए होंगे। आप लोगों ने आम जो हमारी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, और ये ताना कचहरी ये हमारे अक्सर जो हैं गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम, इनका काम होता है, क्योंकि मालदार पर जो है वो कभी बुरा वक्त नहीं आता। बहरहाल अल्लाह बचाए सबको, लेकिन ये जो हमारा पिसा हुआ तबका है उनका सामना इनसे होता। उनको आपने जलील नहीं करना, उनसे आपने आंखें नहीं फेरनी, उनको इंसाफ दिलाना है। चाहे जितना भी ताकतवर हो, जितना भी जालिम हो, जितना भी पावरफुल हो, आपने इंसाफ करना है, मजलूम के साथ खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका भरपूर साथ दूंगा उसमें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे साथ है, रिज़्क मेरे साथ है। तो फिर हम रिज़्क के लिए क्यों कोई गलत काम करें? हम मौत से बचने के लिए क्यों डरे? हम किसी के हाथ जलील होने से क्यों डरे? अगर जलालत इनके हाथ में होती तो पहले दिन से आज तक ये मुसलसल मेरे पीछे लगे हुए, तमाम जितना भी बस इनका चलता है, चाहे वो नेब हो, चाहे अदालतें हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे काले चैनल्स हो, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा मेरे खिलाफ बात करने से। मुसलसल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे जिल्लत देता है, जिसे चाहे इज्जत देता है, इनके हाथ में है ही नहीं। आप लोगों ने हमेशा फोकस रहना है, हमेशा अपने मकसद पर टिके रहना है, कभी ब्रेक नहीं होना, खुद को टूटने नहीं देना, अपने मकसद से पीछे नहीं होना किसी भी सूरत, और ना ही कभी किसी के सामने झुकना है। चाहे वज़ीर आला हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे आईजीपी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे जज हो, जो भी हो, आप लोगों ने इंसाफ का साथ देना है, मजलूम का साथ देना है। तो इन सबसे पावरफुल फिर सिर्फ एक ही जात है और वो मेरा रब है, वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ देगा। मैं खसूसी तौर पर आज अपनी बहनों को सलाम भी पेश करता हूं, खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। आप सब भी मेरिट पर आई हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये कल्चर कम था, लेकिन माशाल्लाह आपको देखकर मुझे खुशी भी हो रही है और हौसला भी मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी। हमारी ख़वातीन के लिए हम ये जॉब्स कोटा भी ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी इंटर्नशिप पॉलिसी फाइनल हो गई और उसमें हम इस तरह नहीं करेंगे कि सिर्फ 5% और 10% कोटा देंगे। जितनी इंटर्नशिप हमारे भाइयों को मिल रही है उतनी ही हमारी बहनों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैं अपना कारोबार चलाने के लिए बिलासूद कर्जे, आसान कर्जे इंशाअल्लाह ताला ला रहा हूँ, और आप लोगों ने मुकाबला करना है, आगे आना है, और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों का साथ दूंगा और आपके साथ आपका ये भाई इंशाअल्लाह ताला हर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर ईटा हमारी पुलिस जिन्होंने 4306 लोगों को भर्ती किया मेरिट पर ट्रांसपेरेंसी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हैं
اس کے بعد بھی نہیں آئے گا, کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. یہ ہے عمران خان کا خیبر پختونخوا اور یہ ہے عمران خان کا پاکستان. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.